হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আরিয়ান দ্যাট রুম্পা। তো সবাই কেমন আছো? আমরা সবাই ভালো আছি, আর আজকে আরো বেশি করে ভালো থাকবো। আজকে আমাদের একটা পার্টি আছে। কিসের পার্টি সেটা এখন বলবো না, সেটা আরিয়ান বলবে তোমাদেরকে। এই দেখো, আরিয়ান এখন জামা কাপড় মানে ওর জামা লন্ড্রি করছে। জীবনে করে না নিজের জামা লন্ড্রি, বাট আজকে করতে হচ্ছে, কারণ আজকে আমি ভীষণ বিজি। কারণ আজকে আমি আর আমাকে রেডি হতে হবে, বাস এর জন্য। আর আমার বোন আধা রেডি হয়ে গেছে, আধা রেডি হয়নি এখনো, বোনও যাচ্ছে, অনেকেই যাচ্ছে। আর একজন আছে, এই যে আমাদের একটা ফ্রেন্ড, সবাই চেনো, আগের ব্লগে ছিল, শতাব্দী মেকআপ নিয়ে বসে গেছে। শতাব্দী আধা রেডি হয়েছে, বাট ভালো লাগছে। এটা চোখটা বন্ধ করো না, ওয়াও কি দারুণ লাগছে। ওই দিক থেকে যদি নেওয়া হয় আরো ভালো হবে। দেখ দেখ। তো গাইস, শতাব্দীকে তো সবাই চেনো। তো সকালে এসছে, সকালে এখানে মানে আমাদের এখানে এসছে। তো শতাব্দীর ব্লগটাও তোমরা দেখে নিও, ওখানেও দেখতে পারবে আমাদেরকে সবাইকে। তো আর বেশি কিছু বলবো না, এখন পরে বলবো। ও এখন রেডি হচ্ছে, এখন ডিস্টার্ব করবো না। আর আমার বোন, এই যে বোন রেডি হয়নি এখনো, আধা রেডি হয়ে গেছে। তো গাইস চলো, এখন আমি রেডি হব। ওরা তো যাই হোক ড্রেস পরে নিয়েছে, শতাব্দী ড্রেস পরেনি, ও মেকআপটা করছে। আরো অনেকে আছে, অনেকে যাচ্ছে আমাদের সাথে। তো কিসের পার্টি সেটা আমি এখন বলবো না, সেটা পরে বলবো, আরিয়ান তোমাদেরকে জানাবে। তো চলো আমি জলদি জলদি রেডি হয়ে নিই, তারপর তোমাদেরকে ডাইরেক্ট ওখানে গিয়ে, হ্যাঁ আরো দুটো বোন আছে, ওরা আসবে, তারপরে ওদেরকে দেখাবো, তোমাদেরকেও দেখাবো। তো চলো একদম পার্টিতে গিয়েই সবার সাথে আবার কথা বলবো। তো সাথে দেখো সবাই। তো গাইস, আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি, আমার বোনও রেডি হয়ে গেছে। আরেকটা বোন এসছে, দেখো। আমাদের ফার্স্ট যখন ব্লগ শুট করেছিলাম মায়াপুরে, তখন এ ছিল। তো চলো জলদি জলদি এখন বেরিয়ে পড়ে। আরিয়ানকে দেখাচ্ছি, আরিয়ান কেমন রেডি হয়েছে দেখাচ্ছি। আরিয়ান জি বাদ করো, এরকম। आर्यन एखोनो रेडी হয়নি আমার মনে হচ্ছে। तो गाइस अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। कहाँ पर जा रहे हैं मैं बोलूँगा अभी आपको थोड़ी देर में। सरप्राइज है, बने रहिए चैनल में लास्ट तक, बहुत बड़ा सरप्राइज है, अच्छा सरप्राइज है। আর এই ব্লগটা খুব বড় হতে যাচ্ছে, তো সবাই দেখো, দেখতে থাকো, সাথে থাকো। তো চলো এখন ডাইরেক্ট वहाँ जाकर मिलते हैं, পার্টিতে গিয়ে সবার সাথে কথা বলবো। তো চলো। तो गाइस पूरे लोग जा रहे हैं वहाँ पर। देखो ये देखो यूट्यूब की रुम्पा जा। हाँ सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं भी निकल रहा हूँ, पूरा पसीने में हो गया, मैं पानी नहा के भी वेस्ट हो गया। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं अभी, ठीक है। तो ऑलरेडी वो लग गए, मेरी गाड़ी पे बैठेंगे, मेरी रानी पे दो लोग। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं। তো এখন আমরা বেরিয়ে গেছি, যাচ্ছি। দিদিরা আগে চলে গেছে। सो गाइस अभी देखो रुम्पा वहाँ पे बीच रास्ते में उतर के मास्क पहन रही है, ठीक है, बीच रास्ते में। इससे पहले याद नहीं आया, अभी हम लोग आधा रास्ता आ गए, तो अभी उतर के मास्क पहन रही है। देखो उधर देखो, मैं जूम करके बता रहा हूँ, तो फ्रंट से जूम नहीं होगा। देखो अभी आएगी, देखो ये देखो बीच रास्ते में मास्क पहन रही है। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग।
तो ये हमारे भैया है जो डेकोरेशन कर रहे थे। भैया एक बार हाय बोलो। हाय। ज़रा दूर से बोल दो सुने। हाय। आपका नाम बोल दो एक बार। सत्यजीत। ओके सत्य। तो गाइस अभी हमारा स्टार्ट होगा 50 के सब्सक्राइबर का। आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, पार्टी स्टार्ट होने वाला है 50 के का। तो अभी मैं बाहर जाऊँगा, केक यहाँ पे सामने है, रुक के तो वहीं जाके केक लाऊंगा। तब तक आप लोग इन लोगों से मिलो रुम्पा। सो गाइस ये देखो उनके फ्रेंड्स। हमारा केक आ चुका है। आप एक बार दिखा दो केक हमारा। तो गाइज आप लोगों की मतलब विश था कि हम लोग 50 के करना है, 50 के करना है। मतलब आप लोग बोल रहे थे, हमें बहुत बोल रहे थे 10 के नहीं किए, 20 के नहीं किए, मतलब 30 के भी नहीं किए। तो अभी 50 के तो बनता है, तो चलो बनता है। तो इस खुशी में हमारे सारे घर के मतलब फ्रेंड्स सब लोग आए हैं इधर। एक बार सबको दिखा दो तो ना। सब लोग अभी तक नहीं आए, कुछ लोग रुक गया। अभी आने वाले हैं। आने वाला है हाँ, क्योंकि उन लोगों को टाइम लग जाएगा। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा। बहुत बहुत मतलब आपकी विश था, तो आपकी विश से हम लोग कर रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप भी लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग काट रहे हैं हमारे फैमिली। ओके तो हाँ बोलूँगा। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी 50 के सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट कीजिए, इसी तरह हमें आगे बढ़ाइए। तो हमारी 50 के फैमिली के लिए गाइस ये बहुत ख़राब हो गया था, ठीक है। गलती मेरी नहीं, कुछ भी नहीं है, बेकरी वाले की गलती है। तो देखो क्या हो गया। तो चलो गाइस ये हमारे कैमरामैन सोना के लिए। तो अभी तो मैं इनको दिखा नहीं सकता, ठीक है। सो गाइस तो बहुत थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो अभी हमारा इसके बाद स्टार्ट होगा खाना, ठीक है। अभी तो केक हो गया, तो अभी खाना ज़बरदस्त है, तो लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है।
अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैं इसको हमेशा रखूँगा अपने साथ, अपने घर पे टीवी के पास रखूँगा, अभी बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खाना। ये प्लेट खाली है इधर, एक बार दिखा दो, क्योंकि उसमें देवराज बैठेगा। हाँ, तो देवराज बैठेगा, जो हमारा कैमरामैन है वो बैठेगा। और गाइस शताब्दी नहीं है क्योंकि वो चला गया, उसका पति का बुखार आया, इसलिए वो थोड़ा जल्दी चला गया, उसको पार्सल कर दिया लेके गया बस। तो चलो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक ख़त्म करते हैं। पहले सभी को भूख लगी है तो पहले खाते हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं घर पर। আমরা বাড়িতে চলে এসেছি। দেখো আমি ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছি কারণ প্রচন্ড গরম, আর এই দুটো এখনো ড্রেস চেঞ্জ করেনি, বসে আছে। ও এরা আবার ইনস্টাগ্রাম করবে, হ্যাঁ কারণ সোমা করবে, সোমার জিজুকে লুকিয়ে করবে, কারণ সোমার জিজু সোমাকে ভিডিও করতে দেয় না। তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে যে দাদা তুমি তোমার শালিকে নিয়ে ভিডিও করো, তো ওকে খুব একটা ভিডিও করতে দেয় না, বলে ভিডিও করলে পড়াশোনা কখন করবে, তার জন্য। তো এই ভিডিওটা এখানে ইন করতে হবে, ওরা তো বিজি আছে ওখানে। আরিয়ান আবার বগুলা গেছে, মানে কিছু তো মানে আমাদেরকে ছাড়তে আসলো ওরা, তো এখন বগুলাতে গেছে। কেক ছিল, খাবার ছিল, যারা বাড়ি থেকে যায়নি, মা যায়নি, আমার দুটো মানে পাশের বাড়ি দুটো কাকিমা আছে, তো কাকিমা ছোট কাকিমা একটা শরীরটা খুব খারাপ, একটা ছোট পুচকে একটা ভাই আছে, তো তাদের জন্য ওই খাবার আনতে যাচ্ছে ওরা। তো গাইস এই ভিডিওটা এখানে ইন করতে হবে, আর আমাকে ইন করতে হবে, আমি বুঝতে পারছি, কারণ আরিয়ান নেই বাড়িতে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই লাইক কমেন্ট করে জানিও, শেয়ার করে দিও, আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি এখনো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। নিচে দুটো বান্দর বসে আছে, ওরা আগে বাই বলে দিয়েছে। তো নেক্সট ভিলগে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে, আবার বক বক করতে আসবো, আবার গল্প করতে আসবো। তো ততক্ষণের জন্য চলো বাই।